in Tehillim 31. Tehillim 31. For conductor, a song unto David. In you, Hashem, I took refuge. Let me not be shamed ever. In your righteousness, provide me escape. Incline to me your ear. Quickly rescue me, and become for me a mighty rock, a fortress to save me. For my rock and my fortress are you. For your name's sake, guide me and lead me. Remove me from this net for me, for you are my stronghold. In your hand do I entrust my spirit. You redeemed me, Hashem, O Elohim of truth. I despise those who anticipate worthless vanities. And as for me, in Hashem do I trust. I will exult and be glad at your kindness, in noting my affliction. You know the troubles of my soul, and delivered me not to the grip of the foe, but stood my feet expansively. Favor me, Hashem, for I am distressed. Dim in anger are my eyes, my soul, and my belly. For my life is spent with grief, my years with sighing. Because of my iniquity, my strength has failed, and my bones are consumed. From all my tormentors have I become an insult, and to my neighbors exceedingly. A fright to those who know me. Those who see me outside flee from me. I became a forgotten as the dead from the heart. I became like a lost vessel, for I have heard the connivance of the multitude, terror all around. When they consult together against me to take my life, have they plotted. But as for me, in you have I trusted, Hashem. I said, you are my Elohim. In your control are my times. Rescue me from the control of my foes and my pursuers. Shine your face upon your servant. Save me in your kindness. O Hashem, let me not be shamed after having called upon you. Let the wicked ones be ashamed, be silenced in the lower world. Let them be silenced, those lying lips, those which speak malicious falsehood of righteous, with arrogance and contempt. How abundant is your goodness, which you have treasured for your reverent ones, that you perform for those who seek refuge in you, in the presence of men. Protect them when your presence is concealed from bands of wicked men. Treasure them in an abode from the quarreling of tongues. Blessed be Hashem, for he has been wondrously kind to me in the city besieged. But I said in my panic, I am cut off from your sight. In truth, you heard the sound of my pleas when I cried to you. Love Hashem, all his devout ones, the truthful Hashem safeguards. But he pays with precision him who acts with arrogance. Be strong and firm your hearts, all who wait for Hashem. According to the commentators, based on the introduction, David composed this Tehillim while he was running, fleeing, hiding from the wrath of King Shaul. That is according to Radak, who pursued him relentlessly. Sige siya dagandagan, sige siya tago-tago. Although the Tehillim does not specify particular episodes, the commentators find indeed allusions to various instances when David was in mortal danger at the hands of King Shaul. Once, while playing music, samtang nagdula siya sa musika, aron nga
maulian si Shaul, maayo siya gikan sa espiritu nga nagsamok kaniya. David was the target of a spear hurled at him by the king. Gihapak siya o bangkaw o gunya buhok lang ang diferensya, buhok lang ang distansya nga wala siya naigo. Kumbaga, murag nisaghid sa iyang lawas na almost kay buhok ra daw ang diferensya. Ikan sa iyahang lawas. The persecution forced David to flee from Eretz Israel. Tungod ni ana, mi kalagyo si David, midagan siya, o mi hawa siya sa yuta sa Israel at that time. And that is the book of 1 Samuel 22 verse 5. The prophet God called upon him to return to the land. Gitawag siya ni God Hanabi nga siya pablikon. Dili siya dapat muhawa sa yuta sa Israel despite sa danger. Then a divine message sent David to the town of Keilah to save its inhabitants from the invading Philistines. Ang lugar sa Keilah giatak sa mga Palestinians. O gunya, ini giatubang ni David og nangapildi og naluwas ang mga tao sa Keilah. The townspeople treacherously betrayed David. Despite sa iyahang gihimo nga siya nakaprotekta sa mga tao gikan sa atake sa mga Palestines, miluib ang mga namuyo og ilahang giplanuhan nga ilahang i-corner si David, lock him inside their fortified walls aron dili siya makalayas. Divinely forewarned, nawarningan si King David na wagikan sa kahitasan. David escaped this trap and hid in the desert of Ziph. Siya nakalingkawas o gunya mitago sa disyerto sa Ziph. So gikan kang Shaul, gitarget siya, and then miadto siya sa laing nasod. Gunya, balik siya. Pagbalik niya, dito siya sa town sa Keilah. O giyang giluwas ang mga tao dito tungod sa pag-attack sa mga Palestinians. O sa dihang napildi niya ang mga tao dito, niluib niya o nagplano nga i-corner siya sa ilahang mga pader. But then, there was a divine warning to King David. And then he escaped and hid in the desert of Ziph. Once again, his whereabouts were betrayed to Shaul. And that is in Samuel chapter 23. And this time by the inhabitants of the wilderness. Samtang naa siya sa diserto sa Ziph, ang mga namuyo na po dito, mao na po nisumbong ni Shaul na si David na dito. David's most precarious plight was when he was trapped by Shaul's army while they were in Sila Hamaklikot, that is the Rock of Division. Ang pinaka-delikado sa kinabuhi niya. Kasadihang siya na corner dito sa dako kaayong bato nga gitawag o bato sa mga pagbahin-bahin. That means na split ang bato ug mao ini protekta ni David ug mao ini harang ni Shaul. And again Hashem intervened to protect him. In each of these episodes, David sought a refuge in Hashem alone. In gratitude, he dedicated his tehillim to Hashem, his Savior.
He said in verse 2, "In you, Hashem, I took refuge. Let me not be shamed ever. In your righteousness, it provide me escape. Incline to me your ear, quickly rescue me, and become for me a mighty rock, a fortress to save me." We can find that there is no other helper, there is no other assistance that David trusted, no other assurances apart from Hashem. And he said, the assurances you gave to see me safely, so that I can be protected and be elevated to the throne. And then we can find that King David said that it was your righteousness, Hashem, who provide me escape. That is in the last line of verse 2. The sages said, what it meant was, kung dili man ko luwason nimo tungod sa kuang pagmatarong o sa akong mga merits, O Hashem, based on your righteousness, provide me escape. Bitched katka paltini. Luwasa ako, dili sa ako ang kaugaling pagkamatarong, dili sa ako ang merit. Luwasa ako, pinaagi sa imuhang pagkamatarong. So we can find, and said, verse 4, for my rock and my fortress are you, and for your name's sake guide me and lead me. Ang ako ang bato o ang ako ang salipdanan, mao ikaw. According to Al-Sheikh, he explains that there are two types of defenses. Adunay duha ka klase nga mga pagpanalipod. A soldier warding off a frontal assault may stand with his back against a rock to protect him or against the attack from behind. That means ang sundalo mo protekta sa atubangan o sa likod, front and behind. But the fortress, in Hebrew, that is Leveit Mitsodot Ihoshieni. And the word Mitsodot means matsada. That is fortress. The matsada, because it provides wall protection from all four sides, is superior to the rock. Ang bato daw, niprotekta niya sa tubangan o sa likod, sama sa sundalo. Whereas ang matsada daw, ang protekta niya sa four corners. That means sa iyang atubangan, sa likod, siyang left, o sa iyang right. And then King David prayed in verse 6, into your hand do I entrust my spirit. Via deka afked ruaki. Sa imong mga kamot, akong i-entrust ang ako ang espiritu. According to Radak, he meant that I am not frightened by the nets spread to capture me because I have entrusted my life into your hand. And I believe that you will redeem me. Ikaw mag-redeem ka na ako. Kung ang tao daw mutugyan o usa ka object ngadto sa iyang isig katao, kung gi-entrust niya sa laing kamot, gwapo pa daw kayo paghatag niya, pero inig-uli, nana daw diferensya, nana daw depekto.
Whereas in Hashem's hands, every night when we go to sleep, it says that we entrust our souls to Hashem, although kita dako kayong utang niya, kita dako kayong pagkulang niya, kita daghan og mga depikto, but He does not hold back the soul as payment. And that's why King David said, Hashem El Emeth, Fadeta Oti and Hashem El Emeth. Hashem is the El of truth. He is the Elohim of truth. That His role as a guardian of the soul since He is truth, every morning He returns them. Kada buntag iyahang iuli ang atong soul. Kada buntag. And that's why ang mga Jew panahon sa kagabhion doon ay biraka na viadeka afkedroke. Sa imong mga kamot, tugyan ko ang ako ang espiritu. Ang Jewish mga kakam, dili na daw mag-pray nga ipalayo akong una-una sa mga evil inclination. Why? Because once the mind is filled with the Torah, therefore, there is no place for the evil inclination. Walay lugar sa mga evil. But the only thing that they pray every night is to entrust their spirit to Hashem. And then, it says in verse 7, I despise those who anticipate worthless vanities, but as for me, in Hashem do I trust. Remember King Shaul, sa takna nga nanas siya sa distress, miduol na siya og manalagna para lang nga naay mo sulti niya with regards to the future. Murabag mga tao nga dayog adto og mga horoscope, dayog adto og mga fortune tellers, para lang mahibaw-an nila kung unsay ilang ugma. Mula mag-igsunan, ang mahinungdanong butang mao nga, once we entrust our soul to Hashem into His hands, we need to have that confidence that everything nga mahitabo sa ato ang ugma, it is decreed by Him. Kini decreed niya. And that's why He said in verse 8, for you know the troubles of my soul. And according to the sages, that means ang tanang mga event nga nagkitabo sa kinabuhi ni King David, it is decreed by heaven. And since decreed by the Almighty Creator, it is a shameful thing that we'll go somewhere else just to find the message about the future of our soul. Once we know that our soul is entrusted into His hands, we know it for sure that every event na may tabo sa itong kinabuhi, it is decreed by Him. Ug tungod kay siya, mauman ang nagbuot. Therefore, kaniya lamang kita magpakiloy. Kaniya lamang kita magahangyo. Eh siya man ang nagbuot. So kung siya ang nagbuot, nga nung mangita man tag tabang sa laing mga entity. And that's why He said,
I despise those who anticipate worthless vanities. Ginatamay na ko itong mga tao nga madunggan na ko nga niduol og mga manalagna, niduol og mga um, horoscope para lang nga gusto nilang masakiran unsa ilang ugma. In Hashem do I trust, because He knows the trouble of my soul, because it is decreed by Him. Ang mga nanghitabo sa akong kaugalingon, kini iyahang pagbuot. And that's why kaniya lamang ako mga muyo og deliverance. Verse 10. Verse 9 to 10. Delivered me not to the grip of the fool, but stood my feet expansively. Ayaw tuguti nga ako dili kagawas gikan sa mga kaaway, gikan sa mga kabangis sa akong mga kaaway. Apan tuguti nga akong mga tiil, kini magatindog diha sa halapan nga dapit. That means, ayaw tuguti nga kanunay kong maipit. Because how many times ipit kaayo ang kinabuhi ni King David? In fact, he said in verse 10, "Favor me, Hashem, for I am distressed. Dimmed in anger are my eyes, my soul, and my belly." What does it mean? According to Radak, David expressed his experience while he was in Nob. Na he suffered hunger. Natungod siyang kagutom. Si Akimelech nga kuhin na gadol. Maunta ang show table of showbread para lang to sa mga Levite. Tungod sa kaluoy niya kay King David, tungod sa kagutom ni King David, and that is mentioned in 1 Samuel chapter 21, verse 7. Iyahang gitagaan og tinapay nga unta para lang to sa mga kuhanim. Para lang sa kuhanim ang tinapay. Pero tungod sa kagutom ni King David, his soul was suffering with hunger and thirst. And that's why, even my belly, san ang akong tiyan. And for my life is spent with grief, and my years with sighing. Ang akong kinabuhi, puno sa kagsubok. After I killed Goliath, uman ako napatay si Goliath, ang mga babae nanigit, nga si Shaul nakapatay og 1,000. Pero si David nakapatay og tens of thousands. And as a result, Shaul's jealousy was kindled, and my life became an endless succession of agony and grief. Dili to siya basta-basta ang sufferings nga tiaguban ni King David. Ngano man, pag-edad pa niya 17, iyang napatay si Goliath, and then keep on running and running and running until 30 years old. Tinuig-tuig until he was enthroned. And he said, "O Shinotai di anaka," that means, "and my years with sighing." Ang ako ang mga tuigan, kini nausikan lang, pinaagi sa mga kaguol, mga pagpanghupaw. Because of Shaul's persecution, it robbed my body of its vitality. Tungod sa ginahimo ni Shaul sa pagpersecute nako, ang
Kalagsik sa akong lawas, kini nawala. Gikawat sa persecution ni Shaul. As mentioned in Birakot, Talmud 58b. And according to Radak, say kining mga pagpanghupaw, mga kasubo, breaks half of the body. Katunga daw sa atong lawas, kini siya mawad-an o kusog. Kini sigig pangpanghupaw. No? And then, he said, Asalvi avoni kochi, because of my iniquity, my strength has failed. I deserve these afflictions to atone my sins. That's what King David said. Otherwise, Hashem would not have allowed them to befall me. He acknowledged na nakaranas ko ni ini nga mga lisod nga mga panahon, ipit nga panahon, makasusong panahon sa mga katuigan, tungod sa akong sala, tungod sa akong mga nahimo nga dili maayo. Rabbi Tanchoma Bar Chia said that there are 4 things rob a person of his strength. Doon na daw 4 kabutang na makakawat kusog sa tao. That means pwede ang atong kusog makawat if we are not aware. Number 1, sin, ket. That is transgression, sala. Once ang tao makasala, then mawadan siya kusog. Okay? Number 2, travel. Kini daw sigig biyahe. Kung baga, mura siya Rolling Stone. Bago pa gani siya nga niabot sa Davao, lakaw na po siya. Ato na po laing lugar. Ato na po siya laing lugar. Dili lamang strength ang makawat kung ang tao makigbiyahe. Hasta iyang salapi. Ngayon, once ang tao magbiyahe, it costs money. And even food, pagkaon. Number 3, fasting. Fasting can take a person's strength. Malumo atong isang adlaw, fasting dito sa Israel sa Tisha B'Av. And it is dedicated to the 2 fallen temples. Although ang Tisha B'Av scenario nagsugod sa 10 spies. Sa dihang ang 10 spies nagdala og evil report. And then people, as a result, people are mourning without any reason. Og tungod kay sila nag-mourn nga bisag walay rason, that's why Hashem said, siya ilak nga wala may rason. So I will give you valid reason. If you happen to read the book of Jeremiah, we read the book of Jeremiah here, dadong ibis sa nasunog yun ang temple, ang first temple sa time ni Nebuchadnezzar sa Pizza Jess, kung baga gahapon. Mao yung pagsunog. 10th of the 5th month. And the 5th month is the month of Av. You can find 4 fastings mentioned in the book of Zechariah 8:19. The fast
of the 4th, the fast of the 5th, the fast of the 7th, and the fast of the 10th. The 4th is Tammuz, and that's the 17th of Tammuz. Ang unang event ngayon tabo sa Tammuz, mao ang pagdugmok sa papan nga bato. Ang papan nga bato na dugmok sa bulan sa Tammuz Pizza 17. Then, mausab kini ang panahon nga giguba sa mga Romans ang wall sa Second Temple. The fast of the 5th month is Tisha B'Av. Nga mao na siya atong the other day. Kabalo mo ang fasting sa Tisha B'Av is a major fasting, it's not minor fast. Di Zechariah 8:19, ang minor fast mo itong tulo, pero ang upat is major. Ang ikaupat nga mao ang Tisha B'Av is major fast. Nga mas ang level sa morning mas taas kumpara sa fasting sa Yom Kippur. Tungod ang Yom Kippur, it is a fasting of joy. Whereas ang Tisha B'Av, it is a fasting of mourning. Tungod kay ang duha ka temple na fall sa samang pizza. Maurang pizza ha. The third fasting was the fasting nga gitawag og the fast of the 7th month, and that is the fasting of Tishrei, and that is after the Rosh Hashanah. The Jews celebrate the Rosh Hashanah for 2 days, 1 and 2 of Tishrei, and then the third day, ika-third sa Rosh Hashanah is the fast of Gedalia, and it is connected to the fall of the first temple. Why? Because si Gedalia mao ang usa ka tsadik, righteous nga tao nga gidelegate ni Nebuzaradan nga mao ang executioner ni Nebuchadnezzar. Yang gi-appoint nga mahimong governor sa mga nabilin nga mga pobre dito sa Jerusalem. And then, ang king sa Moab, nanugo kang Ismael, nga usa ka Jew, nga patyon si Gedalia. Nadungog ni Yochanan, iyang gisumbong nga, naay gusto mo patay nimo, mas maayo nga patyon na lang nato siya, bago siya makapatay sa inyo. Kaya ano na mga Jew, kung na mga tao magplanong mo patay, patyo nila diretso. Mao nang ilang self-defense. Mas maayo nga maunhan nila kaysa sila. Kay sila maka-perform pa og mitzvot, whereas katong mga tao nga planong patay, bisag mabuhi pa to sila. Ang ilang kinabuhi, spend nila sa way pulos. O tungod sa pagka-righteous ni Gedalia, di siya mutuo. Ug mainungdan nga pag-abot nila ni Ismael, gipatay jud Gedalia. Unya wa niya gipahibalo, gililong niya. Naay nangabot. Nga gikan sila sa dapit sa Jericho banda. 80 ka buok. Nag-mourn. Ina niya, dali, sulod mo sa opisina ni Gedalia. Niya patay na dahil si Gedalia. Pag-abot dito, patay na po itong 80. Kaya na inabilin ng upat po nga. Ayaw may patya kay naami treasure dito. Sayang kayo. And that's why Gedalia fast was one of the minor fastings nga diin dimension ni Propeta Zechariah. And it is called the fast of the 7th month. The 7th month is the month of Tishrei.
And that is the third of Teshri. Okay. By the way, I want you to be ready. Nga naman, human sa Av, unsa nga bulan na. Remember, ang Av is 5th. And Rosh Chodesh is 7. Or Rosh Hashanah is 7. Unsay sunod sa Av? Kisa ninyo nakabalo? Nga niining bulan na, ang mga Sephardi magsilikot na. Unsang bulan na? Kisa nakabalo? Unsang bulan na magsilikot ang mga Sephardi? Tibok bulan. Unsang bulan na? Month of Kisa kabalo? Siguro, kinahanglan ko premium para matubag ko. Are you connected or not? Are you connected here? Unsang bulan ang for sa Rosh Hashanah? Hello? Ah? Anili. V. I am my beloved, my beloved is mine. What's that? Month of? Tubag po mo, ay maupang punta, ingnon ta nga, ang Nuakay daw sa Davao, very strong. Very strong. Huwag yun katubag, sa tong 1 month. Ilol. Why we need to prepare? Why we need to prepare the month of Ilol? Because the next month after Ilol is what month? What month? Teshri. And Teshri 1 is? What is Teshri 1? Paspasigog tubag ninyo. Rosh Hashanah. Everybody say Rosh Hashanah. And then we need to have 7 days silikot services here. Now, 7 ka adlaw. Magsilikot na dire. 7 days. Okay? Ngarawan, dati 4 ka adlaw. Kanimo na itong 1 week. Because the Ashkenazi, now most commonly, 7 days. Pero kung matunog Shabbat, mahimong 10 days. Okay? So, we need to be ready. Nga naman, tungod kay sa Rosh Hashanah, mao siya ang usa sa mga adlaw nga diin gitawag og Yom Noraim. I don't know, it's the Yom Kippur. Now it's a day of judgment and a day of day also of joy. Now, all sins, every person is judged. Every soul is judged. Matagusan nato, usgahan ta. Now, unsay para nato karong tuiga. Doon ay mga tao nga, dirira kutob ka ha. Karon lang kang tuiga. Doon po yung mga tao nga, sige, extended ka. Now, karong tuiga ha. Mag-enjoy ka o mga salapi. Now, pero ay kalimot nga everything is for the soul, ha? Everything is for the soul. Tanang mga butang nga matugyan sa atong mga kamot. Never forget that it is for the sake of the soul. And don't make it to be a reason nga mahinder ang imong elevation sa soul. Every day, the soul must be elevated. Matag adlaw, kinahanglan ng atong soul ma-elevate. Okay? So we can find fasting, Gedalia, and
The fourth is the 10th month, that is Asara Tevet. What is Asara? What is Asar? Which is also Esre. One of the things that we need to learn in Hebrew is to know the numbers. Misfar. Why? Because if you wait for buses, you need to ask questions. Misfar ni otobos. Misfar ni otobos. Le Hotel Hamaravi. Tubagon ka. Akat. At least kabalo ka. Now, what is the masculine at what is the feminine? Asar Tevet means the 10th of Tevet. It suggests at Tevet nga mao ang pag-breach, pagbuak sa wall sa Jerusalem nga mikabat pa og 2 ka tuig bago na fall ang temple. And that's why the fasting is mentioned in the book of Zechariah 8 verse 19. It is prophesied that when the Messiah comes, it will turn into joy. No more fasting. Because fasting can drain our strength. Okay lang ato kay dili man buo atong fasting. Now, gikan raman sa alas 6 or before 6 sa gabi padulong sa alas 12 sa udto. Pero kabalo mo kung himo ninyong 6 to 6, alas 2, alas 3, perti na yun ang gutuma. Huwag mo inom-inom tubig. 2 to 3. Mumito itong paggira sa Yom Kippur War in the year 1973. Alas 2, alas 3 hapon. Gitunong nila. Now sa mga Arabs nga atakon ng Israel, kabalo sila, perting gutuma na. Now, yung mga sundalo, nag-fasting. Unya, unsa yung buhaton? Gipainom lang sila tubig para lang yun nga maka-fight. Yung fasting drains man's strength. And number 4 is exile. Kanada may exile ang tao. Ano sa man exile? Maadto ka sa lugar nga wa kay kaila. Lugar nga ikaw stranger. O kini na-apply sa mga tao nga mga nakakommit og unintentional killing. Ang unintentional killing, ang punishment mao, pagganon siya, madto siya sa Miklat. Kamaluan ang word nga Miklat, iyon ang bantayan kay kung tuan mo sa Jerusalem unya, palayo lang, naimubuto, naigira, mangutana mo, Info Hamiklat po. Where is the bomb shield? Because the word Miklat, that is the Hebrew for bomb shield. While we were there, katulo taon may nagdagan misis dito. Dito mi sa hotel ni Rob Cook, blessed memory. Tuyok yan ng hagdan pababa. Perting dugaya na mong abot sa ubos. Pag uli na namo pasaka, agoy, 8th floor di ay itong ground to. No, ang ground dito nga di hindi yung minisulod. Pagbaba na mo, 8 levels pa dito sa lalom. Naging na namin sa mga Joe na kamong mga senior, ayan na mo gamit og hagdan. Gamit na lang mo ang elevator. May na lang na elevator. Now, elevator means ito, padustas. Okay? Miklat or Hamiklat
means the city of refuge. Mao ang syudad nga diin ang mga killer nga unintentionally done aron dili siya magukuran sa mga avengers of blood. Kay dunay gidecree sa court nga kung dunay murder, pwede siya, authorize siya nga mupatay adtong nakapatay. Na ay relative nga taga-authority sa court nga pwede ka mupatay niya. Aron di maapsan, padaganon. Ug once makatamak na sa era miklat, dili na pwede. No, paso na. Og ang tao nga naa dito, wala siya kaila, no, wala siya sustenance, no, gawas lamang atong inahan sa kuhin hagadol. Kung makabalo daw ang ang inahan sa kuhin hagadol nga na ay nakapatay dito niya ni dagan dito, dalan yun daw dayog tinapay sa inahan, mga prutas, nga naman, alam-alaman nga, ayaw lang pag-ampo nga mamatay ang akong anak. Nga naman, kay ang makahatag lang niya o deliverance gikan sa era miklat once mamatay ang kuinagadol. Kung mamatay na ang kuinagadol, okay, pwede na siya muli sa balay. So unsa daw himuon sa mga nakapatay nga tuwa sa era miklat, kada adlaw mo sidag ampo, may untag mamatay na ang kuinagadol. Yang inahan po yung taon sa kuinagadol, mag-alamal, do, ayaw ito, ampo do. No, taga-antigan, suporta. Suporta. Something like that. Okay? Why? Because exile drains the strength. Maka-drain sa kusog. So we can find, King David said, because of my iniquity, my strength has failed, and my bones are consumed. In verse 13, I became a forgotten as the dead from the heart, and I became like a lost vessel. According to the sages, the dead person is forgotten after 12 months. Human daw sa 12 ka bulan, ang taong patay, malimtan. Na malimtan siya. And then King David said, I became forgotten as dead from the heart. Wala na daw taong nainomdom sa iya, mura daw siya o giisip na nga, King David, patay na siya 12 months ago. David was as good as dead. Now look at the life of King David. That's why he said, my life was spent with grief. That's in verse 11. I was thinking, si Jacob lay ingonana. Mao po nagsulti ni Jacob. Now, ipangutana si ni Pharaoh, Ben kama ata, unsay tubag. Now, Ani, Sheva, Arbaim, Mia. Tama ba ito? 147? No, 130. Ani, Shosim, Mia. I am 130. And my life was spent in grief. I was thinking nga si Jacob lang nga ang iyahang pag-sum up siyang kinabuhi sa sulod sa 130 katuig. Pulos grief. 1 to 63. Now, dito siya sa iyang ginikanan. Ugon niya, di planuhan siyang patyon sa iyang kambal. And then, dito siya sa iyang ugangan. But before siya niadto siyang ugangan, si Laban, nihapit siya.
sa tent ni Eber. Ug dito siya ugangan, still, 20 years. Ang iyang kinabuhi, wa daw siya tulog. Bantay sa karnero. Ito pa niya, ang katulogon ni awa sa akong mata. Nga man, tungod kay kung dunay kaunon nga karnero, obligado kong mubayad. But King David also said, my life was spent with grief. Kung tanaw kinubit King David, umani napatay si Goliath, gigukudukog si Shaul, until 30 years old, started to reign. Now, and then, ang iyahang anak, si Absalom, ni revolt, kay gusto ilogon ang iyahang kingdom. Now, and then, he got sick for 15 years. 15 katuig siyang nagsakit. That's why he said, my life is spent with grief and my years with sighing. And as I was forgotten as dead from the heart. And then secondly, in verse 13, he said, I became like a lost vessel. Unsa daw ang behind sa lost vessel? What is the analogy? What is the story behind the lost vessel? According to Bava Metzia 28a, kung basa ka og tractate Bava Metzia, nagisgot may tungod sa loss of gazella, loss of stealing, robbery, like that. And then talking about the lost item. Kung doon na daw nawala, for example, eyeglass. Eyeglass nawala. Ya ikaw ang nakakita. How long daw kang mangita sa tagiya? According to Bava Metzia, an owner usually gives up hope and forgets about the lost vessel after 12 months. Kung kinsa daw tagiya na, primero nagsige pa daw na siyang pangita, hangtod nga moabot ang 12 ka bulan. Mawanda na daw siya paglaom, tapos give up na niya. So, iyahan nang bitul. Para niya, bitul na siya. Na siya. Giisip na niya, dili na iyaha. And then sa tao nga nakakita, unsa iyang buhaton? Sulod daw sa tulo ka festivals. I'm talking about Jewish. For 3 consecutive festivals. Magsigi daw siya, singgit-singgit, kinsinawad ninyog eyeglass. Primero pisa. Namaklay mga Diyo ni kat-kat padulong sa Temple Mount, gikan sa valley sa boundary sa Temple Mount and Mount Olives, nga naa dito ang original nga pool of Siloam, nga 200 meters ka lapad ang hagdan. Ya dito sila mo mikve. And then mo kat-kat sa Temple Mount. And then mo announce, kinsa ninyo nawadaan? Then Feast of Shavuot na pod. Kinsa ninyo nawadaan? And then Sukkot. Kinsa ninyo nawadaan? Sulod sa usa ka cycle sa 12 months, kung wala daw nangangkon, wala na kay problema ana. Tungod kay ang tagiya, ni-give up na sa iyahang paglao. Now, the lost vessel. Once we entrust our soul to Hashem, dili daw ang owner
mao ang hinungdan nga nawala ang item, kundili ang item mao'y hinungdan nga nawala siya. That means Hashem, siya mao ang kagiya sa atong soul, siya ang owner nato, o kung muingon man si King David, I became like a lost vessel, it's not because of Hashem. It's not because of the owner, but it's because of the vessel. Tungod sa vessel, o kana, mao ang sala. Ang sala sa tao, mao ang kapawala niya. Isaiah 59 verse 2. Your sin and your iniquities have separated from Hashem. Every time na ang tao kasala, instantly, si Hashem mutalikod. It's not because of him. Apan tungod sa tao. Verse 15, as for me, in you have I trusted, Hashem. And I said, you are my Elohim, and in your control are my times. Wow. Unsay but pasabot sa you're the one controlling my times. According to the sages, based on Kohelet 3:2-8, chapter 3, Ecclesiastes verses 2-8, doon ay 14 ka positive ascendant times and 14 negative times. Time to plant, time to uproot, time to build, time to destroy. 14 kabuk. Kabal mo sa mystery sa kinabuhi ni David. It says here, in Hebrew, we can find the term miyad. You controlled me via deka. And the word yad in Gematria is 14. Yud is 10 and Dalet is 4. And we can find that 14 is the number of the name of David. Dalet, 4, and then plus Vav 6. Now, okay, 10 and then 4 equals 14. From Abraham to David, David was the 14th generation. And it is likened unto a moon. Tungod kay ang bulan, 14 siya kaadlaw bago siya mag-full moon. So the life of King David, the descendants of King David, is likened unto a moon. From the new moon ascending to the full moon. And after King David, gikan kang Solomon, padulong kang Chidikaya, 14 pud kabuk, which was the last king when the temple fell. 14 pud. Murag yapog bulan nga nisalop siya after 14 days from the full moon. And it is connected to the 14 kinds of times. Positive times, 14, time to build, time to plant, time to embrace, time to smile, time to rejoice, and then the time to destroy, time to cry, time to... And if you study very carefully according to Tehela ni David by Ravino Bachya, Ecclesiastes 3 verses 2-8, kung ihapon daw mo siya, 28 letters, 28 ka litra. O kanang 28 letters, equivalent siya sa 14 times nga diin time of pains and sufferings, and then 14 pod
na time of rejoicing. So makita nato na ang kinabuhi dili siya monotonous, na mga ups, na mga downs. O kini makita nato sa kinabuhi ni King David. Unsay assurance ni David, in Hashem do I trust. In verse 20, how abundant is your goodness, which you have treasured for your reverent ones, that you perform for those who seek refuge in you, in the presence of men. And then he said, blessed be Hashem. Verse 22. He has been wondrously kind to me in the city besieged. But I said in my panic, I am cut off from your sight, but in truth, you heard the sound of my pleas when I cried to you. Verse 24. Love Hashem, all his devout ones, the truthful Hashem safeguards. But he pays with precision him who acts with arrogance. Be strong and firm, your hearts, all who wait for Hashem. Kabalo mo na ay mga short blessing ang mga Jew. Ngayon na siya, bless you. Now, tibor ka. Kung babaeng, tibor ki. And then, may ka, ay blessing. Ngayon na siya, birkotay. Pinamubo nga blessing. Pero, it's very, very powerful. And then, kung ang mga Jew mag-serve, pananglitan, kaon ka, o naginom ka drinks, o gisilbihan ka, ang ilahaday isulti nimo, bisim ka. Magmalipayon ka. In ana siya kasimple, pero may nungdanon kayo. Despite sa mga ups and downs, you need to have simka. You need to have joy. Nga naman, tungod kay ang saying, ang pagka subo, ang hupaw, makapa, ala sa katunga, sa kusog sa tuang lawas. But if we are joyful, then you have the energy. To daraba, yung sabihin siya.